Hindi naman sasayad, boss? Hindi sasayad to? Thank you. Iingat na lang po. Thank you. Ulo ko? Mama. Wala. Oh no. Uh-oh. Look. Uh-oh. Uh-oh. Daan ka dito, tapos yung kanina, ganun kalakas yung ulan. Uh-oh. Uh-oh. Huh? Where's the bird? Where's the bird? Yung bata yung dito. Siya lang ba yan? Andun din sa bata. Stop. Aray ko, aray ko. Iba din to dito lang. Bigyan mo yun dyan, 5 piso. Ayan. Wala naman 5 dito eh. Ay mo 10. Ano yun, 10? Kaya, Ay, mabibigay. Kasi gumagawa talaga. Yung